नमस्कार। आज आम एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हेबा। आम पाखरे गोटे साक्षात्कार अच्छी जो चाषी माने केमिति अधिक आय करिपारिबे से विषय किछि भलो कथा कुआ जाइछि। हाँ, एथिरी माने कृषि क्षेत्रर वर्तमान स्थिति कौन सबु असुविधा अछि आउ कौन सुजोग भी रहिछि से सबु विषय कुहा जाइछि। आमे जानिछे जे कृषि आम अर्थनीति पाई बहुत जरूरी, किंतु चाषींक अवस्था आउ ये आत्महत्या कथा एगुड़ बड़ चिंतार विषय। ठीक कहिले। तेणु आज आमे चेष्टा करिबा ए साक्षात्कारु किछि वास्तविक कामरे आसीबा वाली उपाय बाहर करिवाकू जहा चाषींकर आय बढ़ाइबारे साहाय्य करिपारे। निश्चय आसंतु आरंभ करिबा। तबे ए साक्षात्कार रे प्रथमे कोन कुआ जाइछि। देखंतु प्रथमे तो एथिरे किछि साधारण भूल धारणा विषय कुहा जाइछि। जेमिति लोके भाबंती 400 पाई बहुत पैसा दरकार। हाँ, ए कथा तो समस्ते कहंती। आउ रासायनिक सार बिना चाष हबनी बोली भी भाबंती। किंतु साक्षात्कार कहुछि एटा पूरा ठीक नुहे। अच्छा। हाँ, एथिरे जीरो बजेट प्राकृतिक चाष कथा कुहा जाइछि। माने गोबर गोमूत्र एमिति स्थानीय जिनस व्यवहार करी चाष करिबा, फसल अवशेष को पशु खाद्य करिबा। एठी गोटे बहुत मजादार कथा भी कुहा जाइछि। गोटे गछ तार पोषणर प्राय 96.2% पवन पानी आउ सूर्य किरण रूपाए। 96% रु अधिक। हाँ, माटीरू निये मात्र 3.8% आउ सेतक भी माटीरे थिबा जीवाणुंक साहाଯ୍ୟରେ। वाह, एडा तो बहुत बड़ कथा। ता माने माटीर क्वालिटी आउ जीवाणुंक संख्या उपरे ध्यान देबा निहाती दरकार। एकदम। आउ गोटे कथा, आम वायुमंडल रे तो प्राय 78% जबक्षारजान अछि। तेबे एते यूरिया काहे की दरकार? ए प्रश्न भी उठिथिबो साक्षात्कार रे। निश्चय उठिछि। एई तथ्यगुड़िक जानिले खर्च कमिबार बाट देखा जाउछि आउ प्रचलित धारणा भी बदलिबो। आहुरी मध्य सेथिरे दाबी करा जाइछि जे जदि चाषकु गोटे बिजनेस भଳି करा जाए। बिजनेस भଳି? हाँ, व्यावसायिक मनोभाव नहीं ताहाले अन्य चाकरी तुलनारे एथिरे 10 गुणा अधिक आय करी हबो। 10 गुणा? एइडा सुनिले आश्चर्य लागुछि। सतरे एमिति संभव? देखंतु साक्षात्कार रे उदाहरण दिया जाइछि। जणे अछंती मोहित निजवान चंडीगढ़। हाँ, मु भी सुनिछि बोधे तांका विषय रे। से 90 लाख टंकार चाकरी छाड़ी देले आउ माइक्रोग्रीन्स चाष करी एबे कोटिए टंकार साम्राज्य तयारी करछन। बापरे। माइक्रोग्रीन्स माने सेही छोटो छोटो सागो ना? हाँ, सेया। आउ जणे अछंती रमेश गेरा 65 वर्ष बयस रे रिटायर कले। अच्छा। तापरे गोटे छोटो रूम भितरे कंट्रोल्ड परिवेश रे केसर चाष करूछंती। मासको प्राय 3.5 लाख टंका आय करूछन। केसर गोटे छोटो रूम रे? ए सब तो पूरा अलगा कथा। हाँ, एथिरु जणा पडुछि जे पारंपरिक चिंताधारारु बाहरी नुआ किछि करिबाकू पड़िबा। एक बिजनेस माइंड दरकार। ठीक। तबे ए जो सफलता मिलुछि एहा पछरे निश्चय किछि खास कौशल थिबु। साक्षात्कार रे आय बढ़ेबा पई किछि निर्दिष्ट उपाय कुहा जाइछि कि? हाँ, बहुत गुडे भलो पॉइंट अछि। प्रथम कथा हैला विविधकरण आउ बजार को देखि चाष करिबा। माने समस्ते जहा करूचंती आमे भी सेया करिबानी। जेमति समस्ते टमाटो लगेई देले दाम पूरा कमी गला। हाँ, एमिति तो हुए। सेमिति नकरी बजार रे को जिनिसर चाहिदा अछि, दाम भलो मिलिबो सेटा देखिबा। जेमिति कि रसुण, एथिपई प्लानिंग दरकार, बजार को बुझिबा दरकार। बुझिले। आउ कोन? द्वितीय रे पॉली हाउस भली संरक्षित चाष। एथिरे बेसी दामर फसल भलरे करी हुए, जेमिति कि गोलाप चाष। पॉली हाउस तो टिके खर्च बेसी ना? हाँ, किंतु एथिपई सरकारी साहाय्य भी अछि। साक्षात्कार रे कुहा जाइछि जे एनएचबी माने जातीय हॉर्टिकल्चरल बोर्ड एथिपई 1 कोटी जाय सब्सिडी देई पारे। ओहो, 1 कोटी? हाँ, आउ एआईएफ माने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3% सुध छाड़ दउछि लोन उपरे। एमिति कि सीजीटीएमएससी योजना रे बिना ग्यारंटी रे लोन मिलिबार भी सुविधा अछि। एगुडा तो चासी मानक पई बहुत बड़ सुजोग। सतरे आउ किछि कौशल अछि? आउ गोटी हैला मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर? हाँ, माने गोटिए जगारे एका संगरे अलगा अलगा लेवल रे चाष। जेमिति माटी तळे ओलुओ किंबा कंदमूल, ता उपरे मझी स्तर रे पनिपरिबा आउ सब उपरे लता जातीय फसल। अच्छा, गोटिए जमीरु एते प्रकार फसल? हाँ, एमिति कले खर्च कमे, रोगपोक भी कम लागंती आउ ग्राहक भी खुशी। गोटिए जगारु सब मिलिगला
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ମାନେ କଞ୍ଚାମକା ଶସ୍ତାରେ ନ ବିକି ତାକୁ ପପକର୍ନ କରି ବିକିଲେ ବା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ କରି ବିକିଲେ ଲାଭ ବେଶୀ। ଠିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏଫ୍ପିଓ ମାନେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକଲେ ଭଲ ଦାମ ପାଇଁ ଦର କଷାକଷି କରିହେବ। ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଆସିବା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିଶ୍ରମ କମିବ, କାମ ବି ଭଲ ହେବ। ଏପରିକି ଏଆଇ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ବି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଆଇ ଚାଷରେ କେମିତି? ହଁ, ଯେମିତି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫସଲରେ କୋଉ ରୋଗ ଲାଗିଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ବାଃ, ଆଉ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାଟିରେ ଜୈବ ଅଙ୍ଗାରକ ବଢ଼େଇବା, ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ଏତେ ସବୁ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ କୌଶଳ, ଏସବୁକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏ କଥା ଉପରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି କାମ, ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଠିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ସେଇ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଫେଲ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯଦି ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ନୂଆ କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ହଁ, ଯେମିତି ବିବିଧକରଣ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଚାଷ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ନ ଭାବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ନେବା, ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେମିତି ଏଫ୍ପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା। ହଁ, ଏମିତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ, ଅନ୍ତତଃ ପନିପରିବା, ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫାର୍ମର ବା ପାରିବାରିକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସିଧା